Adunay usa ka rescuer nga nakigbisog sa bagyong Tino aron lang maluwas ang iyahang 53 ka mga pet. Mao ba? Samtang misaka ang bahas, Minerva Herodias, usa ka animal rescuer nga taga Talisay City, giatubang ang unsay mga posibleng pwede buhaton aron maluwas ang tanan niyang mga hayop. Si Herodias adunay 22 ka mga iring ug 31 ka mga iro. Kini tanan nagdepende niya. Sa pagsaka sa tubig baha, usara ang pangutana nga gabalik-balik sa iyang hunahuna. Unsaon ako pagsalbar ang tanan. Sa tabang sa iyahang mga kauban sa balay, giuna nilag salbar ang mga iring, kay kini ang mga dili kantigo bulangoy. Sunod mao ang paghinay-hinay ug kuha sa mga iro. Ang ilahang nipis nga hallway sa second floor napunog mga hayop, kundiin dito nila giplastar aron maluwas kini. Sa pagluwas nila sa mga hayop, pirmi nilang ginahuna nga dapat walay malimtan o dapat tanan maluwas. Human naluwas ang tanang binuhing hayop, diha pa na-realize ni Herodias nga wa siya personal o mga material nga butang nga nasalbar apan wa siya nagmahay niini. Karon sa pagsulod sa PAR sa Tropical Depression Verbena, daling nakapangandam si Herodias sa pagplastar sa iyahang mga iring o iro. When you're fighting for survival, material things mean nothing. Matod pa ni Herodias. Mao ba?